what I mean? Because I think when you're older, you have less energy, of course ya kan. Tetapi at the same time, there's also a lesson. Artinya menunjukkan bahwa anybody can start anything at whatever age. Nggak harus, nothing is too late, maksudnya itu, nothing is too late. Kita stop aja deh, kita nggak terusin bisnis ini gitu loh. And he was not happy. Jadi dia langsung tiba-tiba semua social media account kita saya di lockout. Saya di lockout semuanya, saya nggak bisa akses. Kalau saya kapok, artinya saya kalah dong, Mer. I cannot. Pengalaman ketika membangun startup katanya sempat diremehkan, sempat dihina, sempat disabotase. What exactly happens? Berarti kalau saya boleh tanya, dari sejak kecil cita-citanya Cigris apa nih? Saya pengen jadi film director, saudara film Oh setelahnya. iya. Saya ingat dari SD 1 loh, dari SD 1. Jadi kalau saya nonton film itu, saya tuh nonton sampai habis, sampai itu end creditsnya rolling. Karena saya pengen tahu who are the people behind behind the scenes yang make the movie happen. Jadi pas itu kan saya Inggrisnya masih nggak bisa kan, sekolah di Indonesia kan. Saya ngerti kata-kata gaffer, grip lah, producer, saya nggak ngerti what those titles mean. Tapi saya pengen tahu who are these people. Jadi saya nggak pengen jadi aktrisnya. I always want to become the person behind the scenes making that movie. The first time saya ke Amerika itu, saya diajak ke Universal Studio di Hollywood. Itu ada studio tournya kan. Waduh, saya tuh bener kayak merasa, wow, this is like a movie, like a magical place for me. And I actually wanted kuliah film school. Betul, saya bilang ke papa saya pengen film school. Terus? Papa saya bilang, nggak boleh. So papa saya merasa tuh kayaknya satu hobi doang, bukan satu komitmen lah gitu. Jadi saya kan tadi kan my dad kan maunya adalah kita tuh bisa survive for our family. If you become somebody in Hollywood atau film industry, mungkin nggak bisa maintain that or have that gitu, because you know lah it's not that easy. Terus kedua adalah masalah juga rohani ya kan, dunianya kan agak bahaya ya kan, anak muda bisa jatuh percobaan ya. Jadi I think he wanted to protect me from that lah gitu. Jadi again, no regret, I have no nggak ada kesel, bitterness nggak ada sama sekali kok. I think God plans exactly where I'm supposed to be, so I'm okay with that. Akhirnya kuliah ambil apa nih berarti? Ekonomi. Terus S2 akuntansi. Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada hubungannya. Tapi sebenarnya selain cita-citanya pengen jadi movie director sejak kecil, sebenarnya ada salah satu keinginan juga, you always want to do something in technology. Benar. And using technology. Benar. Pas itu saya di S2 lagi di Amerika. Itu lagi tahun 2000 tuh, Mer. Itu lagi .com boom ya kan. Tapi bukan .com boom ya. Jadi I was not like, I want to become It's not about the money, but it's like this is so amazing, this technology. Tapi emang saya di kecil tuh ada satu tendency untuk suka hal demikian. Jadi di keluarga saya itu kalau ada rusak nih kamera, komputer, saya disuruh cari orangnya. Oh iya. Dari dulu. You know what I mean? Even until now with my husband and I, ke masalah rusak yang elektronik pasti saya yang bagian in charge gitu loh. Anak-anak saya kalau masalah elektronik, salah iPad-nya apa semua sih saya nggak ke husband saya gitu loh. Jadi memang ada satu tendency saya suka ke area tersebut gitu. Jadi kita agak mirip sebenarnya gitu ya. Saya juga kalau barang-barang rusak pasti nyarinya ke saya, bukan ke suami saya. Elektronik soalnya. Benar. Jadi I can see technology the world is like amazing. I remember when I was in 96 ya. Ada di Amerika itu namanya AOL, American Online. If you remember that? I remember AOL. Kita dikasih CD-nya kan, masuk ke komputer kan, komputer kita, and then you can start doing internet. Wow, when I first saw that, it's like my eyes like so amazed, like wow, this is technology. I can see the news online, even though it was super slow, 30 minutes for one page. Ada bunyi teng zaman dulu ya, modem. Benar. Tapi maksudnya I was so impressed by that, so I really wanted to do something about it gitu. Tapi I did not do it lah, begitu lah. But you eventually do it after that. I did. Quite a long setelah sudah menikah, setelah sudah punya anak, dan setelah sudah menjalankan perusahaan papa. Family business ya. Tapi it was menurut saya I should have been lebih berani sih. Saya pasti takut mau kerja sendiri, saya takut jujur aja, Mer. Saya merasa saya udah quite safe zone lah ya. Saya punya anak, saya tugasnya udah setiap hari udah beres, udah jelas. If I have to do another thing, itu kan a new area for me. You know what I mean? Jadi pas saya mulai itu benar-benar masih udah late 30s. I think 39 apa gimana gitu loh. Which is quite late ya for an entrepreneur ya kan. Jadi I wish I was braver in taking that chance, but I was not. So that was one thing yang saya merasa mungkin dikit-dikit nyeselnya gitu aja sih. You know what I mean? Because I think when you're older, you have less energy, of course ya kan. Tetapi at the same time, there's also a lesson. Artinya menunjukkan bahwa anybody can start anything at whatever age. Nggak harus,
nothing is too late, maksudnya itu, nothing is too late. Ya kan? Tapi I always tell my kids, nothing is too late ya, tapi kalau bisa lebih awal, iya. But tapi ketika Cigres mulai waktu itu, apakah itu startup yang BB Camp? Is that one? Yeah, BB Camp. That was my first one. Iya kan, the first one which is successful kan awalnya. Quite successful, cuma nggak bisa monetize, jadi harus tutup gitu loh. And itu kan pakai BlackBerry, kan drop itu BlackBerry, jadi kita nggak bisa continue to do anything after that gitu loh. Tapi the users who using it, it was popular, it was kind of was a popular app to have and on BlackBerry gitu loh. And when I did itu benar-benar cuma saya sama satu orang lagi, satu programmer. Kita berdua ngerjain. Saya pakai Photoshop, ini warnanya kayak gini ya, warnanya kayak begini gitu loh. It was so simple, it was so beautiful. Tapi saya kayak, I love this thing, so I started to do another thing gitu loh. Oke, tapi itu adalah awal dan akhirnya itu berarti hal yang pertama ketika Cigres terjun ke dunia teknologi. On my own. On your own. Yeah. Okay. So I asked my husband, boleh nggak saya kerjakan ini gitu loh. I always ask him kan, what do you think? Yeah, sure, go ahead gitu loh. My husband is very supportive. Boleh nggak saya kerja Isolate You? Boleh, go ahead. He's very supportive. Okay. I mean, it's good ya to have a supportive husband who always behind us and support us along the way. Yeah. Tapi back lagi ke dunia startup ya Cigres ya. Sometimes when we started late, of course, there's a good point, there's a bad point. Yeah, the good point, you already have the knowledge, you already have the experience, you have the network, you have the capital. Isn't it something that is even more compared to like energy? Karena kan kadang-kadang kalau we start early kan banyak orang bilang karena kalau masih muda lebih banyak energinya, lebih bisa banyak waktunya. Sedangkan kan kalau kita usia seperti itu kayak usia 30 late 30s itu kan ya kita udah ada responsibility, udah ada anak, udah ada so many things kan. I think ada pro dan con. Kalau saya bilang pro-nya adalah wisdom ya. I would not say knowledge because it was a new thing. Jadi saya nggak bisa bilang knowledge juga karena itu hal yang baru buat saya juga. Tetapi pengalaman sudah ada lah in the sense. Jadi maksudnya pengalaman kerja itu sudah ada. Jadi bukan langsung tiba-tiba mendadak masuk ke dalam dunia bisnis. So that's the pro-nya aja. Terus kedua, you're right, that's very important, capital. Udah ada capital. Jadi kamu nggak terlalu harus worry about at least that part because that is a big part of worry for most startup founders. Benar kan sih, ya kan? Tetapi ada juga con-nya. Seperti saya bilang, energy itu still an important thing gitu loh. Contohnya waktu itu saya ingat banget pas awal saya bikin startup itu kan banyak acara-acara yang harus 7 malam, 8 malam segala macam. But I have a family already. I cannot just go ahead and then appear at 7 p.m. every single day gitu or every single event gitu. Jadi saya have sacrificed that kind of situation ya kan. Benar nggak sih? Jadi that's also important for me to have the energy. When you're already older, like I don't know about you but me, I remember when I turned 40 years old, my energy dropped beneran loh. Oh same. Kalau dulu kayak 20, 30 masih okay gitu kan. Terus 40, karena kebetulan 40 juga pas lagi pandemi kan tahun lalu. Aku I don't know is it because of the pandemic or is it because of the age gitu. Tapi definitely ada bedanya sih physically. Mungkin mau berjiwa muda tapi fisik kita nggak bisa bohong kita. Ya mata kita mata saya mulai plus. Maksudnya those kind of things happen gitu loh. You know what I mean? And then of course lu punya anak-anak di rumah kan nggak bisa sembarangan tiba-tiba keluar begitu saja no matter what ya kan. Jadi I think there's also the con in that sense gitu in terms of energy and time. Okay. Cigres sempat mention di salah satu interview pengalaman ketika membangun startup katanya sempat diremehkan, sempat dihina, sempat disabotase. What exactly happens? Oke, tapi saya nggak mau sebut nama ya, karena saya nggak mau nggak mau tekan orang lain begitulah. So basically ada satu startup setelah BB Camp, I did a healthcare karena saya pikir saya di healthcare jadi saya do something about it lah begitu. Namanya pilihDokter.com. Saya pas itu kan saya baru belajar dari BB Camp. Kayaknya perlu satu orang yang ngerti juga dunia IT. Jadi I contracted this person. Kontrak aja. Saya bilang 2 tahun deh kita sama-sama do this business. Tapi kontrak. Jadi saya tetap share mau di saya sharesnya. Saham di saya semua. So ini ya kamunya kerja semua gini-gini. I will pay you monthly gini. Tapi setelah 2 tahun itu saya merasa kayaknya kita nggak bisa terlalu gain enough traction to be able to be successful. Saya bilang kita stop aja deh, kita nggak terusin bisnis ini gitu loh. And he was not happy. Jadi dia langsung tiba-tiba semua social media account kita saya di lockout. Saya di lockout semuanya. Saya nggak bisa akses. Tau nggak sih? Terus kita situ ada namanya BlackBerry Channel kan, dulu ada BlackBerry Channel. If you remember that, itu kita udah ada banyak followersnya. Langsung sama dia di-delete semuanya. Gitu loh. Jadi he was not happy because we ended. Padahal saya nggak ada illegal loh. Maksud saya bayar sesuai kontrak kan bilang boleh 2 tahun selesai. That's it gitu loh. Tapi dia nggak happy that I don't continue. You know what I mean? So
Saya kontak dia, saya tanya aku tiba-tiba ke lokal, saya mungkin sampai apa dia salah apa gimana. Saya coba WhatsApp dia, saya coba kontak dia, SMS, bukan WhatsApp, sorry, SMS, telepon, nggak diangkat. Akhirnya saya kenal suami istrinya, saya bilang tolong dong, kamu kasih tau suami kamu kenapa sih kayak begini. Aduh, I'm so confused. Saya bukan marah, saya malah akhirnya merasa kayak bingung. Kenapa ya? What happened? Gitu, bingung gitu loh. Jadi itulah that's the sabotage yang happen. Jadi after that ya udah, okay, fine, you want to be like that, ya udah, lu I don't want to do legal apa, saya nggak mau deh. Okay, fine, you just give me back my Facebook, my those social media account. I let you we stop here. Kamu delete sampai channel. Okay lah, fine, saya nggak mau gugat. Okay, that's it, that's done, gitu aja. You know, so I changed the name to Dr.id after that, and then find a new partners in there. Tapi intinya sampai saat ini loh, saya tuh nggak marah sama dia, saya nggak marah. Saya juga nggak ada pernah pengen balas dendam, juga nggak pernah. Saya cuma bingung aja why he did that gitu loh. Sampai satu hari itu a few years later, orang itu kontak sama saya sekretaris. Dia tanya, Kar, Ibu Grace masih marah sama saya nggak? And then sekretaris ask me tentang hal ini. Saya bilang, oh saya nggak pernah marah. You tell him aja saya nggak pernah marah. You know what I mean? Cuma saya bingung aja why. You know what I mean? So that's one lesson as well ya, bahwa nyari the right person, right team itu sangat-sangat penting sekali begitu loh. To be in the right team, to be the partner. The right team, right partner. Saya pikir I knew enough, tapi apparently I did not know enough. So everything is a learning process, right? Betul. Tapi itu nggak membuat Ci Grace kapok ya, karena setelah itu pun juga lebih banyak lagi startup yang bukan hanya dibuat tapi diinvest. Kalau saya kapok, artinya saya kalah dong, Mer. I cannot. You know, I don't let that guy, whatever he did, mengalahkan saya. Why? Saya jadi loser nih dong. Nggak mau. Justru if anything, justru encourage me, okay, I learned from something from that person, then I will be better and be more careful. Tapi I will not let him stop my dreams or my pursuit. No way. I don't want to be the loser. I want to be the winner. Ya kan? Begitu saja. Betul. That's true. So what can you do differently supaya itu nggak terjadi lagi setelah kejadian itu? Okay. Jadi contoh misalnya masalah nyari orang ya, referral is very important. Terutama di Indonesia ini, actually kita tuh close circle. Contoh kamu kan kenal sama teman sama tadi sama Iren ya kan, kita saling kenal. It's a small world. Bisa cek sama lain kan. Saya dulu tuh nggak cek, saya cuma lihat resume doang. Kayak orang Amerika gitu kan, nggak pakai cek pakai resume. Okay, here's the CV ya. Oh, good. Ternyata pas saya cek itu ternyata banyak nggak bohong, banyak bohong di CV. Jadi saya sekarang penting adalah referral, that's very important. Saya lagi satu startup lagi nih ya sama adik saya Victoria. Kita nyari CEO ya kan, satu dari headhunter, oke. Tapi at the same time I also ask my friends for a CEO referral. I think that's better because kita bisa benar-benar kenal orang tersebut dari temennya. So that's one lesson I learned about finding the right people for our team. Yeah, that's very true. Karena sebenarnya kalau dari CV itu orang bisa pikir kalau interview orang bisa ngomong apapun gitu kan. Iya, tapi kalau referral nggak bisa. Kan juga biasa itu saya bilang ini ya ke sekretaris pas hal tersebut, saya bilang itu orang ya betulnya ngapain dia kayak begitu ya. So dunia ini sangat small sekali dan itu terjadi benar Mer. Setelah itu dia tuh bikin startup sendiri. Nah dia senang sabotasenya dia. Saya punya code itu ya di dokter, semua di copy, dijiplak, abis karena ada website. You know what I mean? Terus dijual ke satu konglomerat besar di Indonesia. Saya bilang ke owner konglomerat, did you know that person yang what you're doing right now, this website yang supposed to be under you, is copied from my website. Orang tuh nggak tahu. You know what I mean? Itu ada sabotase kan? Di copy source word by word, lines by line scriptnya Mer. You know what I mean? Maksudnya itu intinya, you cannot escape from your reputation begitu loh. Setelah itu dia bikin ada startup lagi. Dia lagi nyari funding VC. VC kenal saya, dia bilang, Grace, ini kamu kenal orang ini nggak sih? Gimana orang tersebut? Nah itu dia, you cannot escape gitu loh. This is such a small circle Indonesia. Jadi kita jangan di dunia bisnis ya, my dad tuh always teach us ya, jangan pernah celakain orang, jangan namanya Chinese-nya, jangan hire orang lain gitu. You know, hire membahayakan orang lain gitu loh. You know, sometimes ya oke, kita rugi, oke, fine, tapi jangan sengaja mau take advantage of that person. Don't do that gitu loh. That's what I learned as well. Karena dunia itu kecil dan again apa yang kita tabur itu juga nanti akan kita tuai kembali lagi ke itu kan. Benar. Saya stres kalau papa saya stres. I feel sad for him, you know what I mean? Because I know he's doing it for the family. You know what I mean? So I feel sad for him. Like but parahnya adalah I cannot do anything. Tuhan itu benar amazing. I cannot say enough. Tuhan itu benar-benar amazing. Especially to me, my family, I feel he's amazing. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.